Hi guys! Kumusta mo? Kumusta? So, ako rin i-share sa inyo karon no ang kaning kaagi na ko ba sa pag-vlog, no? So, kining pag-vlog guys, dili jud siya lalim, no? Dili jud siya ingon nga basta-basta, no? Kining kinabuhi so sa ka-vlogger. Tungod kay kumayon tag mag-vlog ta guys, daghan jud kayo taog dapat kanang andamonon, daghan ta kayo dapat nga atong i-prioritize, di ba? So, usa na gid ini guys to dapat nga willing jud ka mohatag sa imuhang panahon. Dayon dapat jud consistent jud ka sa imuhang talent. Dayon imo jung swituhon og unsa jud ang imuhang talent og unsa jud kana bang permanent jud nimo ba nga ikapakita ba sa mga tao ba, no? So ina na imo jung klaruhon kay para nga ma-maintain na nimo dayon dili jud ka bation og kakapoy. Kay sa tinuod lang jud guys no is normal jud kapuyon jud ta usahay. Laayon ta kanang muratag muwada ng paglaom, no? Muwada ta gana usahay na pinakon doy mga problema o di kaya kanayang lagi tayo manggod nga pan ba kanang walay bitay maayo bitaw ang dagan bitaw sa atong dashboard, walay maayo ang dagan sa views, walay maayo ang dagan sa vlogging, no? So muna nga usahay muwada ta og kanini ang kadasig. No, usad na nga dapat atong pangandaman sa atong kagalingon nga ma-overcome na to na siya nga time, no? Nga kana bang kalaay ba? Siguro nakasinati naman yun tama sa kanato nga laayon ta daghan kay tag mga kuan ba kanang mga rason, no? Mabita na nga daghan kay mga nag-vlog nga wala jud sila makalahutay, wala jud sila makapadayon tungod kay usa niya na jud kana na ang maabot gani ang time nga laayon gani ta guys. Undang dayon ta, ngunit mo pa dayon. So, una nga dapat kung mag-vlogger ta, dapat ato yung nahunaon daan nga willing ba jud ka mohatag sa imong full-time nga panahon ug oras, no? Kumbaga dedicated ka no sa imong advokasya, no? Usa man ka advocacy gud kini mag-vlogger ta. Usa ni ka advocacy. Mo tita na nga dili gyud basta-basta nga kung niyon ta nga vlogger, this year na niabot ang usa ka vlogger sa usa ka successful kaayo nga sitwasyon. Grabe po kayo na sila giagian guys, no? Dili kay basta-basta lang usa lang kapag pamilog, diha dayon, gamay ra kay mong gibuhat pero na-well-known dayon ka, napapilar dayon ka, na famous or na inila dayon ka. No, dili na singon na guys. Grabe pa kayo ang struggle, grabe pa kayo ang imong agian, adisir ka moabot ana nga time nga ma-successful jud ka. So, kumbaga pareha sa kwarta ba, before ka maabot og ihap sa millions, magi jud ka sa 1 piso, di ba? So inana guys kanang inana pud ang kinabuhi sa ka-vlogger, no? Dayon dapat pasensyoso gyud ka, no? Kada bang may antuson gyud ka, dapat kabalo pug ka, maminaw, dayon open-minded ka, no? Dayon kabalo ka mo adjust kung unsa may mga negatibo nga mga feedbacks, unsa mga negatibo nga madunggan sa palibot. Kay dili lang rabay ingon nga ubang tao kun dili bisan gani sulod sa imong pamilya naa gyud mga negatibo nga mga tao. Na mo na nga kung mag-vlogger ka, dapat imo yung pangandaman jud ang daghan kay mga trials, daghan kay mga pag-antos, no? So na ang kinabuhi sa ka-vlogger guys. Mo ito na nga kanoy na akong ginabalik-balik diri sa ako ang Facebook page na padayon lang jud ta, no? Kay ug dili gyud ka mo padayon guys, wala jud kay mapadulungan. Wala kay ma-o. Kumbaga, kung farmer ka, wala kay maani kung dili ka mo padayon sa pagtanom, no? Kung karong nga season kay wala kay maayo nga pananom kay giinit or kaya nadaot sa mga piste, dahil kay mga daot nga mga dangan ba, no? So kung dili ka mapadayon pagtanom kay lagi na discourage ka, so next dili jud ka makaabot, no? Dili jud ka maka-harvest. So ingon na pud sama ra pud sa usa ka farmer guys nga dapat jud kabalutan mo pasensya, kabalutan mo dapat unsay mga failures, kabalutan mo dapat unsay mga discouragement, mga kana bang mga objections ba, no? Mga negative mga nay mo sana siya mga mo sway, no? Nay mga daghan kay mga negatibo nga mga tawo nga nagalibot sa social media guys. Bisan gani sa imong mga silingan or sa imong gipuy-an, naapoy mga tawo nga dili pud gyapon mo believe sa imuha, dili mo tuo, dili mo believe ba, no? So mo nga taliwala ng tanan, no? Despite of kanang mga trials kanang tanan imong nabati na feel nimo, ayaw gina ibutang sa imong hunahuna og sa imong kasing-kasing guys. Tutok yun sa imuhang padulungan, tutok yun sa imuhang goal, no? Diha gid ka magsintro, diha gid ka mapadayon. Dayon kung unsay naa sa imong kasing-kasing nga ikalipay nimo, unsay desire nimo kana padayuna na kay in the future maabot gid ang
point, mabuti ang punto nga mahimo kang productive sa community guys, no? Mahimo yung ang tanan-tanan nimo mga struggle bawian na mo replace lang niya ang saktong panahon na nga malipay na ka. Makita na nimo ang imuhang struggle no sa milabay mga tuig, no? So karon kung pagsugod pa lang nimo sa usa ka content 1 week pa lang pero gisulayan na ka din wala na kay gana iundang na dayon ka, so muna gyud guys nga kanang dili pa jud ka mature do sa pag content, no? So dapat mo gud guys kay imo yung kumbaga imo yung sination jud unsa ang kinabuhi sa ka content creator, kaya ang usa ka content creator di jud daling guys, no? Mo na nga kanang nakita nimo karon sa social media nga grabe na kayo ang ilang mga content ning viral nagmaayo, daghan na kayo sa mga followers, daghan na kayo sa mga viewers guys. So kung masayo lang jud ka sa tinuod lang, grabe ang struggle nga ilang gyagyan. Kung sa may atong na feel pag sugod nato mao sa lang ilang na feel. So mo na nga ako lang i-advise i-suggest inyo ha nga padayon na gid mo ayaw gud mong luya-luya. Okay? Kung magluya-luya mo guys, wa gid mo mapadulgan na guys. So mo na dapat i-consider nato. Mao jud pinaka-importante nga i-consider nato nga naatay kanang kinaiya nga may nantuson, no? Kabalo ta mo sacrifice, kabalo ta mo mudawat, no? Kung sa mga trials. Okay? Video daling gyud usa ka kinabuhi sa ka vlogger. Namo na nga kini ako ning gibuhat karon nga video kay para nga ma-inspire or madasig kadto ang mga bagong nagko-content, bagong nag-content pa lang na dili pud sila mawadan sa paglaom, no? Kay niyon tag pagpadaghan og views, pagpadaghan og followers, pagpadaghan og mga subscribers na kung asa man kanipita nga platform nag-focus sa YouTube or sa Facebook ba. Wala jay lain nga buhaton na to guys kundi mo gyud ang pagpadayon o focus ka sa paghimong content, no? Kay kung mag-focus ka sa pagpadaghan og followers, yun batin yun yung padulungan niya guys kaya ano mabuta gyapon sa point gyapon guys kung mudaghan yung followers niya wala di mo gi-practice ang paghimo mga content kanang ga-focus ka sa imong content mabuti gyapon sa point guys mawadan gyapon gagana mawadan gyapon ma-discourage gyapon ka kay kung ano man ka nga anong daghan na mga followers ganun kung gamay mga gyapon views so tungod kay nag-focus ka sa pagpadaghan sa followers no dili mo na ang abi mo gud mo guys na among good tay gisunod po diri nga balaod good sa social media. Kumbaga, doon na tayo boost diri sa ato ang pagsulod sa pagka-content. Dili kay ang ato ang pagbuhat mo ay angay na tong tumanon. Kung dili guys, na tayo mga gitawag og social media kanang gitawag og gitawag og standard community, no? Community standard. So, kumbaga dili sa platform guys, sa Facebook o sa YouTube, doon na sila mga community standard nga dapat natong sundon. So, muna guys no nga dapat mupadayon ta focus ta sa content. Dayon kung gusto ka nga mo-grow ka diri sa social media, sa Facebook o sa YouTube, mo nagingon guys nga tabangan po nimo ang mga content creator nga nagsugod pa lang sama nimo. Kung nagsugod pa lang ka, tabangi pod ang mga nagsugod nga content creator nga pareha nimo. Mo nagingon nga ang pinaka-importante is makipag-engage ka organic yun. Kaya mao dyan akong sekreto, mao ni akong gibuhat pod guys. Pag walang gani ko nakas-experience na ingon ana na di ang technique. No, man nga karon gisulayan ako og grabe epektibo yun siya guys. So mo lang na akong i-share sa inyo nga isip sa ka-content creator. Ay mo kalimot guys no, kung wala pa mo nakapollow sa akong Facebook, please paki-follow po guys o paki-share po aning atong video kay ron daghan pa po ng mga content creator nga madasig o mahatagan og paglaom sa ilang mga pangandoy nga mamahimo po silang inila nga social media influencer pohon kay ako wala pa man ko yun nga naila pero ako nakailan ako sa akong kagalingon. Ako di ay si Mr. Wingpin diri sa Pilipinas. Ayan, salamat kayo. God bless sa lahat. Sana mayroon kayong natutunan. May naamoy na ko ang point no sa ako ang giskas karong adlaw. Thank you. God bless. Okay mo kalimot sa pag-support sa The Life Story ni Mr. Wingpin.